Shalom, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita dapat berkumpul bersama-sama pagi hari ini. Saya ingin mengajak setiap kita untuk mempersiapkan hati kita, memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Karena kesempatan hari ini adalah kesempatan yang luar biasa yang akan pernah terulang dalam kehidupan kita. Mari saudara, saat ini kita siapkan hati kita, pikiran kita fokuskan hanya untuk menyembah Tuhan saja. Ya Tuhan, kami siap dibentuk Tuhan. Kami siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat kepunyaan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Memuliakanmu Tuhan. Seumur hidup kami hanya Yesus yang kami tinggikan, yang kami tinggikan. Oh, kami mau setia, kami mau seperti yang Kau mau. Jadilah seperti yang Kau mau, jadilah Tuhan. Oh, thank you Jesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari saudara, pagi hari ini nyatakan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Karena dari awal kehidupan kita, Tuhan menginginkan yang terbaik. Tuhan menginginkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang kita perlu berikan kepada Tuhan, yaitu respon yang terbaik. Mari bersama-sama pejamkan mata saudara. Mari bersama-sama rasakan bahwa kuasa Tuhan mengalir pada pagi hari ini. Tangkap isi hati Tuhan pagi hari ini. Kau pencuna ku tanah liat, bentuk serupa gambaran-Mu. Kami mau dibentuk seluruh rencana-Mu. Ku berserah, ku berserah.
Ya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Lebih dari siapapun yang ada di dunia ini ya Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kami mau berikan hati kami yang terbaik buat Engkau. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan dengan segenap hati kita, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal Yesus hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang lain, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku ya Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Thank you, Jesus. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh punya kesempatan kembali untuk kami hidup. Kami boleh punya satu hari kembali Tuhan berikan buat kami. Sungguh kami tahu semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan, karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami berdoa, Tuhan tuntun kami dalam hikmat Tuhan, pengertian-pengertian yang baru, supaya kami bisa menghidupi hari-hari kami Tuhan dengan takut dan gentar. Untuk kami bisa semakin hari Tuhan menghidupi hari kami Tuhan semakin bijaksana. Untuk kami Tuhan semakin hari Tuhan kami boleh memastikan diri kami Tuhan tetap hidup dalam kehendak dan rancangan Tuhan yang sempurna. Mari pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami berkumpul Tuhan, dari rumah ke rumah Tuhan kami berdoa Tuhan, Roh Kudus Tuhan hadir dalam setiap rumah. Roh Kudus hadir dan berbicara dengan setiap pribadi. Roh Kudus Tuhan menyentuh setiap hati. Dalam bagian firman yang kami akan lakukan pada hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi setiap firman yang disampaikan boleh mengerjakan perkara yang kekal dalam hidup setiap daripada kami. Roh Kudus kerjakan perkara yang tidak terbatas. Perkataan manusia sangatlah terbatas Tuhan, tapi hamba-Mu berdoa mohonkan pengurapan Roh Kudus hadir sehingga setiap perkataan yang disampaikan Tuhan boleh menjadi perkataan yang berkuasa karena Tuhan hadir, dan menjadi perkataan Tuhan yang mengerjakan perkara kekal dalam setiap hati. Berdoa Roh Kudus Tuhan berkarya dalam setiap hati daripada kami, sehingga hati kami boleh lembut seperti tanah Tuhan yang akan bisa digemburkan Tuhan, di-cultivate untuk kami Tuhan bisa menerima benih kebenaran firman Tuhan dan kami bisa menghidupinya untuk kami semakin menjadi pribadi yang berubah seturut dengan gambar dan rencana rancangan Allah. Terima kasih Tuhan berbicara di tengah-tengah kami pada pagi siang hari ini. Kami siap sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. I hope we are all well. Di tengah-tengah masa-masa ini, dengan semua pandemi yang sedang terjadi, it seems that there's been some good news coming around from New South Wales, from Victoria. Victoria seems the numbers seems to have gone down a bit, dan juga New South Wales seems to be under control, dan kita masih at the moment we are still in the process of exploring the possibility untuk kita membuka kemungkinan untuk kita kembali berkumpul, beribadah kembali di minggu pertama bulan September. We will keep you posted, stay tuned. Pastikan Anda terus mendapat update-update yang terbaru untuk kapan kita akan kembali berkumpul beribadah bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengambil kesempatan untuk saya membagikan firman Tuhan, dan saya mau membuka sebuah seri yang baru, dan saya mau bicara pada khususnya dalam 2 atau 3 minggu ini saya khusus berbicara tentang sebuah tema yang saya sebut dengan gratitude atau rasa syukur. Rasa berterima kasih, gratitude. Sebuah tema yang sangat simple, sebuah tema yang sounds very simple and plain, tetapi seringkali gratitude menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, sulit untuk kita kerjakan secara konsisten, sulit untuk kita hidupi. Saat kita bicara tentang rasa syukur, kita seringkali berpikir, oh yeah, I know we have to thank God for everything, we have to live in thankfulness. Buat semua yang Tuhan sudah kerjakan, yeah, I know that it's pretty simple, nothing too complex about it. But sometimes, things that are simple things are those things that we often neglect to do. Simple things often, they are the things that we refuse to do, or we often omit from our life. Seringkali hal-hal yang sederhana itu menjadi hal-hal yang kita skip dalam kehidupan kita.
Dan hari ini saya mau membuka seri tentang gratitude. Dan saya mau membuka, kalau saudara suka subtema dari sebuah khotbah, saya mau sebut ini tentang sebuah principles of gratitude. Prinsip-prinsip dari rasa syukur, saudara. Mari saya mau membahas sedikit tentang apa itu gratitude. Saat kita bicara tentang gratitude, rasa syukur, what does it mean? What does it really mean? Lalu kita mau coba gali dalam bahasa Yunaninya, di dalam Alkitab, gratitude itu berasal dari kata namanya Eucharistia. Eucharistia, yang artinya thanksgiving atau thankfulness, saudara ya. Dan ada sebuah definisi di sini juga, Eucharistia berarti juga actively grateful language to God as an act of worship. Ternyata dalam Alkitab saat digunakan kata Eucharistia, mengucap syukur, itu adalah sebuah bentuk dari sebuah penyembahan. Jadi saudara, saat kita berbicara tentang penyembahan tidak bisa dipisahkan dari rasa syukur, saudara. Worship cannot be separated from gratitude. Nah, the root word, akar kata dari Eucharistia ini kalau kita turunkan kembali, itu berasal dari Eucharistos, saudara. Eucharistos yang artinya adalah mindful of favors. Mindful of favors berarti apa, saudara? Anda terus mengingat atau tidak melupakan akan favor atau kebaikan yang Anda telah terima. Mindful, you stay mindful of favors. Atau juga bisa berarti pleasing, agreeable, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang Anda yang sejalan dengan apa yang Anda agree to. Atau bisa juga acceptable, saudara. Eucharistos, mindful of favors, pleasing, agreeable. Eucharistos ini berasal dari dua kata kalau kita mau split up. Kata eu sendiri itu, eu itu berarti juga it means well or good, baik, saudara. Tapi kata charistos itu berasal dari kata juga charizomai. Charizomai itu mengandung makna ini, saudara. To grant forgiveness, to pardon. Bicara tentang pengampunan, saudara. Charizomai juga berarti kata to do something pleasant or agreeable to one, or to do a favor to. Jadi kata charizoma itu mengandung makna juga melakukan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang to do a favor, memberikan pertolongan kepada seseorang. Charizoma. To give graciously and freely, memberikan sesuatu secara gratis tanpa pamrih, tanpa tuntutan balik. To give it freely, generously, graciously. To show someone self-gracious, kind, and benevolent. Jadi menunjukkan seseorang itu sebuah benevolence atau kindness in a way. Kebaikan, kemurahan hati. Jadi kata-kata itu membentuk kata tadi Eucharistos, Eucharistia, saudara. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan ini kata eu tadi well atau good, charizomai bicara tentang pengampunan, bicara tentang pardon, bicara tentang to give freely, generously. Tentunya dari kata charizoma itu saudara akan you can guess where it goes to. Kata charizoma itu kalau ditarik kembali itu dari kata root wordnya juga adalah charis, yang adalah kasih karunia atau grace. Jadi gratitude kalau tarik root word awalnya adalah itu bicara tentang berhubungan dengan kasih karunia atau grace, saudara. Jadi kalau saya mau mengambil semua kata-kata etimologi ini, saudara, dan mencoba mendefinisikan what gratitude really is. This is how I want to define it. Gratitude is a giving of things that derives from conscious ability to affirm goodness in life. To acknowledge that such goodness comes from outside of ourselves. Saya ulangi sekali lagi. The gratitude is a giving of thanks. Pemberian Anda menaikkan terima kasihmu. A giving of thanks that derives from a conscious ability. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur? Bersyukur itu berasal dari sebuah kemampuan kita. Kemampuan, a conscious ability. Kemampuan kita di bawah alam sadar kita secara sadar kita to affirm goodness in life. Apa artinya to affirm goodness? Untuk Anda mengkonfirmasi, untuk Anda menyepakati, to agree that what is good in your life, to affirm goodness, untuk Anda mengkonfirmasi, menyepakati sebuah bentuk kebaikan dalam hidupmu, and to acknowledge
that such goodness comes from the source outside of yourself. Untuk Anda mengakui bahwa kebaikan itu berasal dari atau bersumber dari luar diri Anda. Ingat tadi kalau kita mencoba mengambil tadi definisi tadi adalah karizoma itu berbicara tentang apa, saudara? Orang memberikan pengampunan, orang memberikan sesuatu secara free, secara graciously, that kindness dan sebagainya, muncul juga dari sifat kasih karunia. Jadi saudara, gratitude, kemampuan Anda secara sadar penuh, saudara, untuk Anda mengaffirm goodness, untuk Anda menyepakati sebuah bentuk kebaikan, dan Anda mengakui bahwa kebaikan itu bukan dari diri Anda, tapi Anda terima kebaikan itu. Karena Anda menerima kebaikan itu, dan karena Anda menyepakati bahwa yes, ini adalah kebaikan, maka saya bersyukur. Kalau saya mau taruh dalam konteks between God and man relationship, then gratitude is a sense of thankfulness that derives, again, from a conscious ability to stay mindful of God's favor, God's grace, God's benevolence, God's mercy and kindness in your life. Jadi saudara, sebuah bentuk pengucapan syukur adalah kemampuan Anda untuk secara dalam alam sadar Anda to stay mindful of God's favor. Untuk Anda terus mengingat dan tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan, kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Jadi it is an exercise of the mind to stay mindful. Saudara, kita menjadi orang Kristen lama tidak menjamin kita selalu stay mindful of God's goodness and mercy. Seringkali kita menjadi orang Kristen lama, we often take things for granted. We often take things for granted and not really being mindful of what God has done in our lives because we are getting so used to it. We've been in the church for a long time. It doesn't really guarantee that we are being a grateful Christian, because sometimes we are so used to with the drills in the church and all that and all the practices in the church, and we often not being mindful of God's mercy and goodness. And so that's how I define gratitude. A sense of thankfulness, a giving of thanks that derives from conscious ability to affirm the goodness in life, to acknowledge the goodness that the goodness comes from the source outside of yourself. You cannot make it your own. And in the context of God and man relationship, it derives from a conscious ability to stay mindful on God's grace and goodness. Nah, mari masuk ke dalam prinsip dari gratitude. Principles of gratitude, saudara. Saya mau membagikan ada 4 prinsip hari ini. Apa prinsip-prinsip tentang gratitude? Yang pertama, saya mau bicara begini. The first principle of gratitude adalah gratitude hinges on how we perceive goodness. Saya ulangi. Gratitude hinges on how we perceive goodness. Kalau tadi dari definisi yang tadi kita sudah sepakati, gratitude in a sense, it is basically an affirmation of a goodness. It is an acknowledge that the goodness comes from the source external to us, someone, not ourselves. But then, what is goodness? What constitutes goodness? Okay, rasa syukur adalah Anda menyepakati dan Anda mengakui adalah sebuah bentuk kebaikan yang Anda terima dari pribadi yang lain, dari orang lain, dari sesuatu yang dari di luar Anda. Tapi apa kebaikan itu? Bagaimana Anda mendefinisikan kebaikan? Apa yang membuat sesuatu bisa diklasifikasikan sebagai sebuah kebaikan? Saudara, without goodness being perceived, then there will never be gratitude being conceived. I'll repeat, without goodness being perceived, there will never be gratitude being conceived. Tanpa Anda punya kemampuan untuk melihat atau mengakui atau menyepakati bahwa sesuatu itu baik, maka tidak akan pernah Anda bisa muncul rasa syukur. Karena rasa syukur pada esensinya adalah Anda melihat sesuatu, ada sesuatu yang baik buat Anda, dan Anda terima itu, then you begin to thank. You begin to have that thankfulness.
Jadi saudara, kalau Anda tidak melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang baik, maka Anda tidak akan pernah bisa punya rasa syukur dalam hidupmu. Dan saudara, menilai sesuatu sebagai sesuatu hal yang baik, itu adalah comes from your perception. And that's the reason why gratitude hinges on our perception on goodness. Hal yang sama, sebuah gift yang sama diberikan kepada dua pribadi yang berbeda, seseorang bisa mengaku itu sebagai sebuah kebaikan dan luar biasa dan berterima kasih akan itu, tapi yang satu bisa menerima itu sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa, yang ordinary. Kalau kita misalnya memberikan sebuah gift HP, just say iPhone 11 whatsoever, Anda memberikan kepada seseorang yang tidak pernah memakai HP, seseorang di pedesaan tidak pernah pakai HP dan sebagainya, Anda berikan kepada seseorang tersebut, maka seseorang itu akan sangat berterima kasih kepada Anda yang memberi HP iPhone 11. Tetapi untuk seseorang yang kaya raya, yang memang sudah mempunyai iPhone 11 atau sudah mempunyai HP yang lebih canggih dari iPhone 11, Anda berikan iPhone 11, that person will not perceive that as a goodness and will have a less sense of gratitude. And that comes down to the perception. Yesus mati buat semua orang, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana seseorang mempersepsikan itu bisa berbeda dengan pribadi lain mempersepsikan kematian Yesus. Yakobus 1 ayat 17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Semua pemberian yang baik dan sempurna datang dari atas. Jadi saudara, seringkali kita mendefinisikan kebaikan, apa yang baik dalam hidup kita, itu kita definisikan selalu secara natural. We will define it within the context of our life standard. We define it within the context, of favorability of our life standard, context of agreement to our desire. Apakah ini sesuai dengan keinginan kita? Kalau kita ingini iPhone 11 dan kita dapat iPhone 11, awesome, God is good. Jadi saudara, kita sering mendefinisikan kebaikan seperti begitu. Kebaikan kita seringkali definisikan within the context of pleasure to our flesh and soul. That's the reality. Kita suka seseorang, lalu orang itu suka Anda balik, dan Anda akan senang. You feel loved. You love and you feel loved. Anda membutuhkan kesembuhan, Anda dapat kesembuhan itu, Anda akan berterima kasih because it relates to your body. It gives that pleasure or satisfaction to your body. Jadi saudara, that's how we define goodness. That's how we define something, we categorize something as good. It is always defined within the context of favorability to our life standard. Kalau dengan kita terima itu, standar hidup kita meningkat, kita nilai itu sebagai sesuatu yang baik. Kita tidak punya mobil hari ini, wow, that's awesome. You feel good about it, it's goodness. Anda gaji sebelumnya 60,000, then you get a salary increase 70,000. Wow, that is goodness. It's an improvement to your life standard. We define it to agreement to our desire, what we want, or what's pleasing to our flesh and soul. But the Bible provides a good and clear criteria of what goodness really is. The goodness comes from God above. Dan the Bible makes it really clear, a good and perfect gift. Karena gratitude is about is about responding to a gift when someone gives you freely. Jadi saudara, every good and perfect gift comes from God above. Jadi saudara, true goodness can never be separated from God. Anda tidak pernah bisa memisahkan sesuatu yang baik dari Tuhan karena Dia adalah Bapa yang memberikan segala sesuatu yang baik dan sempurna. Dan saat kita bilang the true gift comes, or the true goodness comes from God, we are talking about His will, His sovereignty, His purpose, His intervention. Saat kita bilang sesuatu yang baik itu selalu datang dari atas, maka datang dari Tuhan, itu menyangkut kehendaknya, kedaulatannya,
intervensinya dalam hidupmu, yang mengatasi segala sesuatu yang terlihat baik dalam hidupmu. Segala sesuatu yang Anda nilai baik dalam hidupmu, maka harus Anda izinkan the true goodness, the standar Tuhan akan sebuah kebaikan itu, kehendaknya, kedaulatannya, intervensinya dalam hidup. Jadi saudara, kalau kita bisa memandang ini, kita bisa melihat ini, maka kita akan punya sebuah perspektif yang berbeda. Sebenarnya kalau about gratitude, it requires a fresher perspective on life. It requires a broader view on reality. It requires a sharper lens on things. Yang seringkali apa saudara? Bahwa seringkali kita tidak lihat secara sekilas mata. Rasa syukur membutuhkan sebuah pengertian yang lebih luas. Rasa syukur membutuhkan perspektif yang lebih lebar, saudara. Rasa syukur membutuhkan lensa pengertian yang lebih tajam. Untuk Anda bisa mengobservasi sesuatu dalam hidupmu, dan Anda bisa melihat sesuatu lebih daripada apa yang terlihat secara kasat mata. That's gratitude. And that's the reason why I said bahwa gratitude itu harus you have to take into account God in the way you evaluate something as goodness. You have to take into account His will, His intervention, His sovereignty in assessing something as good or not. Sebagai ilustrasi yang sangat practical, how you can see goodness in the middle of pandemic right now. Di saat kita melihat ekonomi falling off the cliff, when we are seeing unemployment rising, when we are seeing people dying, when we are seeing people getting infected, when we are seeing people suffering through this period because life can never be the same again. How we can see or perceive goodness in the middle of crisis. Kalau kita menggunakan standar patokan dunia on how they define goodness, again, saya ulangi lagi, within context of favorability to your life standard, the life standard goes down. There's no goodness there. Not what we all wish for. I didn't eat the bat. No one eats the bat here. I don't know. But istilahnya it doesn't suit your desire, it's not giving you the pleasure. Sometimes people, kita keluar sekarang lebih berhati-hati, gunakan masker, lebih was-was dan sebagainya. It's not pleasing. It's not quite pleasant. When you meet someone that engkau sudah lama nggak ketemu, you want to give them a hug, and then you will start thinking, should I give them a hug? Should I not? And all that. The life that we as we know it is never the same again. Then how can you define goodness? Because using all those definitions, there's no goodness right here at the moment. There's no goodness that we can say, but does that mean that we can't live with gratitude? But the Bible provides that criteria. The gratitude comes from God, and every good and perfect gift comes from above. How can you perceive goodness in the midst of pandemic? And you can only unlock that gratitude when you have a broader perspective on life, when you have a clearer view on reality, when you have a sharper lens of understanding. Untuk bagaimana Anda bisa mempunyai pengertian lebih luas, observasi yang lebih luas, saudara. Saat Anda melihat dan Anda memahami kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, intervensi Tuhan dalam masa-masa krisis. Di saat Anda bisa melihat campur tangan Tuhan, Anda bisa melihat kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam segala yang kita alami. Then it gives you that fresher look. It gives a fresher understanding about what is really happening. Dan itu memungkinkan Anda untuk bisa tetap bersyukur di tengah-tengah krisis. Di tengah-tengah krisis seperti gini, Anda memahami, God is teaching me to live more decently. Oh, God is teaching me about how temporal life is on earth. Oh, God is teaching me God is maturing me in my relationship with my spouse. God is restoring my relationship with my children. God is trying to bring me back, connect my heart back to my children and my family so that I can spend more quality time with them. And so on, saudara.
probably in the middle of this crisis, you are forced out of job, and probably you start thinking, oh, God is pushing you to do something that is outside of your comfort zone to unlock that hidden potential that has been always sitting within yourself, and you start doing something new with your life. I don't know. But with that sort of lens of understanding, with that sort of broader view on reality and all that, it always gives you a reason to be grateful. And when you start thinking about God, that every good and perfect gift comes from God, His will, His sovereignty, then you will gain that fresher understanding, and you will regain that perspective of gratitude in your life. That's the first principle. Gratitude hinges on how you perceive goodness. The second principle, gratitude is an internally driven attitude. Let me repeat. Gratitude is an internally driven attitude. Now, gratitude often adalah seringkali kita pandang sebuah response. Is often triggered by external events that are deemed to be good. Seperti yang saya mention. Anda sakit, Anda dapat sembuh, Anda senang dan bersyukur. Anda tidak punya kerjaan, Anda nganggur, Anda dapat pekerjaan, Anda bersyukur. It's often like it's triggered by external events that are favorable to us, to our flesh, to our desire. Tapi what I want to say is this: mature gratitude is born from the inside. Mature gratitude, rasa syukur yang dewasa akan terlahir dari dalam. Or to put it differently, gratitude is not supposed to be just reactive. Gratitude is to be proactive from within. Gratitude harus secara terlahir, secara proaktif dari dalam diri Anda. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Firman Tuhan mengatakan apa? Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, because it is the will of God. Dengan kata lain, saudara, statement ini berbicara, firman Tuhan ini berbicara tentang sebuah perintah. You have to give thanks in all circumstances. Dengan kata lain, itu sesuatu yang seharusnya Anda bangun dan latih dari dalam. It is within your control. Jadi gratitude is intentionally chosen. It is deliberately exercised without any dependence on external circumstances. Let me repeat. Gratitude is intentionally chosen and deliberately exercised without any dependence on external circumstances. Firman Tuhan mengajarkan begini, give thanks in all circumstances. Dalam segala macam situasi, berterima kasih, ucapkan syukur. Dengan kata lain, gratitude is something, is not reactive. Oh, saya hanya bersyukur kalau keadaan baik-baik saja. Saya hanya bersyukur kalau things are going well in my life. No, gratitude, you have to be grateful in good times and bad times. And for that, that's the reason why gratitude cannot be reactive. Kalau Anda menghidupi gratitude sebagai sebuah reaksi terhadap external circumstances, maka Anda akan seperti terombang-ambing. Dalam kondisi hari ini krisis seperti begini, Anda akan komplain dengan hidup Anda. Anda akan menggerutu dengan hidup Anda. Tapi kalau besok tiba-tiba hidup Anda berubah menjadi lebih baik, dan Anda bisa menjadi seperti seseorang yang paling bersukacita, yang paling diberkati dalam hidup di dunia ini, saudara. But then the following day when something not expectantly happens in your life, then you start complaining again with your life. You don't live in this gratitude anymore. Gratitude cannot be just like a switch on a light switch that you turn on and turn off depending on the day and the night. We cannot do that. Seringkali kita hidupi gratitude seperti light switch. Hari sudah siang Anda matikan, hari sudah malam Anda nyalakan. You are being reactive to circumstances, but gratitude is not meant to be dependent upon external circumstances. The Bible says, give thanks in all circumstances. It must be intentionally chosen. It must be deliberately exercised. And this is the reason why gratitude is actually an attitude. Rasa syukur, gratitude itu adalah sebuah sikap hati. Dan saat kita bicara tentang attitude, when you practice it consistently, attitude becomes a character. Jadi gratitude ini bukan cuma sebagai sebuah reaksi atau sikap yang muncul sekali-kali. Gratitude adalah bicara masalah
attitude dan karakter saudara. Dan kita mengerti untuk bicara tentang attitude, bicara tentang karakter, Anda butuh latih. Jadi saudara, when it talks about attitude, it's within your control. It is a decision that you need to form within your control. It is a decision that you have to make as a product of your thinking faculty. Jadi saat kita bicara tentang gratitude, Anda harus menyangkutkan itu dengan your thinking faculty. Anda berpikir, ingat pengertian gratitude tadi, it is stay mindful of the goodness. Stay mindful. Dengan kata lain, saat kita bicara tentang gratitude, it is an attitude. It must come from that thinking process within you. It must be born as a decision that you make out of that thinking process. It must be a decision that you form within your control, comes out from a complete, thorough thinking process. And as I mentioned, as an inner attitude, gratitude, when practiced to maturity, will become a character. And when, you know what? And guess what? When gratitude becomes a character, karakter itu mendarah daging dalam hidupmu. And when gratitude becomes a character, that makes it possible for you to be grateful in all circumstances. Kenapa seseorang seringkali hidup mengeluh? Kenapa seseorang seringkali hidup tidak bisa mengucap syukur? Let me tell you the secret. Because gratitude has not become an inner character, has not developed into a character in your life. But when gratitude is practiced, is developed, it becomes an attitude, it becomes a character. When character is ingrained within you, it always shines no matter what happens. It always shines regardless what happens externally, regardless what happens in your circumstances. How to be grateful then in good times. In good times, probably it's easier to be grateful. But look, in bad times, it needs practice. And in bad times, you can only be grateful when that gratitude has become that inner character. Remember, gratitude is not reactive. It is proactive. It is within you. You have to exercise it deliberately. You have to choose to be grateful intentionally. It is an internally driven attitude. Third principle, gratitude manifests in real action. Let me repeat that. Gratitude manifests in real action. What does it mean? When we talk about gratitude is not just a feeling. Seringkali kita mendowngrade rasa syukur itu sebagai feeling only. And probably that's the reason. Probably the reason why is because we often define or translate gratitude as rasa syukur. Rasa. Seringkali kita bersyukur, kita mensyukur sesuatu sebagai sebuah perasaan, as a feeling. Dan saudara, gratitude can never be solely set upon a feeling. Karena apa? Karena feeling fleets. Karena feeling fluctuates quickly. Kalau Anda menggantungkan gratitude Anda terhadap feeling, maka this is the reason why you can be grateful one day and not grateful on the following day. Or you can be grateful even in an hour and then not grateful in the next hour. Dan saudara, it is a human's natural tendency to have gratitude as a mere feeling. It is the tendency of a human being. Tetapi saudara, it is not sustainable. Saat kita mencoba menghidupi rasa syukur hanya sebagai rasa, maka tidak akan sustainable. Trust me. Anda, kalau saya boleh berikan contoh saudara, perhatikan ini. Ambil ilustrasi kembali sebagai Anda punya handphone. Anda tidak punya handphone, Anda diberikan gift. That excitement upon receiving that, the first time when you receive that box, when you unbox it, take out the label, unbox it, pull it out, take off that, peel off that thingy plastic on the screen, start charging it for the first time, setting up for the first time. That excitement, that positivity overpowers everything. That excitement upon, that new mobile phone and all that overpowers everything. That's the human's tendency. That excitement, that feeling, But saudara,
give it about a week or a month after using that mobile phone, I'm pretty sure that that feeling, feeling of excitement and all that, gone by then. That overpowering excitement, positivity, happiness that rise in the beginnings quickly vaporizes. Seperti uap akan terhilang. Saya yakin Anda yang sudah pegang HP Anda, mungkin iPhone 11 back then, when the first time it was released, it was still a hype, like not many people were still using it. You were one of the first ones, queuing in the Apple store and getting it from the store, and you were so excited and privileged about having that new mobile phone. But right now, I don't think you are feeling the same way. That excitement, that happiness quickly vaporizes. And that's the reason why gratitude cannot be built upon feeling. It is not wise to be grateful because you feel good about something. It is not wise for you to be grateful because you feel great about something. Let me open a scripture for you. Luke 17, 15-16. Cerita tentang 10 orang lepra yang disembuhkan Tuhan. One of them, when he saw he was healed, come back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Orang lepra ini yang sembuh, 10 orang, 9 orang tidak kembali. Hilang setelah menerima kebaikan. Itu menjelaskan bagaimana seseorang bisa merespons kebaikan itu dengan cara berbeda. Tetapi satu orang kembali kepada Yesus, thanked him. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. Saudara, ada sebuah real action dari sebuah rasa gratitude. Jadi saudara, kenapa gratitude cannot be just a feeling? When you just feel something, it's just a feeling. But gratitude needs to be manifested in real action. Gratitude harus ditranslate kepada tindakan yang nyata, saudara. Dan saudara, feeling grateful is one matter, but living gratefully is a totally separate matter. Gratitude must be conceived and delivered in real action. It is not just experienced, but it needs to be expressed. It is not just felt, but it needs to be acted. Saya ulangi sekali lagi. Gratitude must be conceived and delivered in real action. It is not just experienced, but it is expressed. It is not just felt, but it is acted. Seperti seorang lepra yang disembuhkan Tuhan ini. Saat dia sembuh, terima kebaikan itu. Oke, tindakan yang nyata yang saya harus lakukan. Saya harus kembali kepada Tuhan yang menyembuhkan saya. Saya harus berterima kasih, saya harus datang kepada Dia yang menyembuhkan saya. Sebuah tindakan yang nyata dia lakukan. Saudara, it is so surprising, saudara, bahwa banyak orang menyatakan bahwa mereka hidup bersyukur, tapi mereka tidak sungguh-sungguh menghidupinya. Saudara, saya kasih sebuah ilustrasi. If you are out of job, and today you get a job offer, the job that you desperately needed. You get a job offer, you are excited about it. You're happy about it. Yes, great, I've got my job back. Then you start working. But then what's so surprising to me, that sort of feeling of gratitude very quickly vaporizes, and then a week later down the track, Anda bekerja, Anda datang telat kepada pekerjaan Anda kerja Anda malas-malasan, kerja Anda tidak sungguh-sungguh. Dan saya mau mengatakan begini, you can feel grateful about getting that job back, but the way you work in that job, that really tells me how grateful you are. The quality of work that you put in that job, that really tells it all. That whether you are really grateful or not. Anda bisa mengatakan bahwa Anda merasa grateful upon getting the job back, tapi saat Anda menghidupinya, saat Anda kerjakan dengan ngasal, Anda sebenarnya tidak sedang bersyukur. Anda bukan orang yang bersyukur. You've been waiting for that healing so much, so desperate that you desperately need it. From the sickness that you've been encountering, for example. Then, upon being healed, upon getting recovered from your sickness, then
Anda tetap hidup tidak berolahraga, Anda tetap hidup makan sembarangan, Anda makan terlalu banyak, Anda makan yang tidak sehat, then how can you say that you are a grateful person whilst you are not being responsible to your life, to your body? Jadi saudara, that excitement, that feeling, that overpowering feeling about getting a goodness in the first place, Anda harus translate itu menjadi tindakan yang nyata. Dan this is the reason why so many people, when they feel gratitude as a feeling, they say they feel grateful about it, but they don't really translate it. Gratitude requires real action. The final principle, and I will finish here. Gratitude requires discipline and cultivation to mature. Gratitude requires discipline and cultivation to mature. Gratitude, saat kita bilang tadi grateful in all circumstances and all that, gratitude in its ideal constancy, it is a product of dedication and devotion. Tidak muncul tiba-tiba. Saudara, Anda tidak bisa tiba-tiba hari ini bisa hidup mengucap syukur dalam segala sesuatu kalau Anda tidak latih diri Anda untuk bersyukur di dalam hal-hal perkara-perkara kecil. Gratitude matures with consistent practice. Gratitude completes with continuous effort. Colossians 4:2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Kata devotion muncul di sana. Dan saya suka sekali Alkitab mengatakan, to be thankful, you need to devote yourself. Dengan kata lain, Anda perlu bertekun di dalamnya. Dengan kata Anda butuh berusaha, Anda butuh melatih diri Anda untuk bersyukur. Karena tanpa Anda melatih tidak akan menjadi karakter. Tanpa Anda melatih, rasa syukurmu itu tidak akan pernah bisa dewasa dan komplit dan penuh. Jadi saudara, Anda butuh disiplin and devotion. And how do you practice it? How you devote it? How do you devote yourselves in thankfulness, in gratitude? Bayangkan seperti ini bahwa gratitude, it must be developed in a progressive way. It must be developed in a cultivating way. Dengan kata lain apa? Kita harus bisa melihat gratitude secara full, secara komplit. Bayangkan ini bahwa rasa syukurmu harus menjadi komplit dan dewasa. Saat kita bilang dewasa bicara tentang completeness, penuh. Dengan kata lain, Anda latih diri Anda untuk bersyukur dalam satu area hidupmu. Dan Anda latih lagi kembali dalam area hidupmu yang lain. Anda latih kembali dalam area hidupmu sampai itu menjadi penuh. Kalau misalnya Anda, with all the circumstances, learn to be grateful in good times. When things are going pretty well in your life, learn to be grateful. Learn to be grateful for the house that you are living under. Learn to be grateful for the job that you have. Learn to be grateful for the friends that you have. Learn to be grateful for the families that you have. Things that are quite obvious. Learn to be grateful for that. And then from there, you need to practice it to learn to be grateful when things sting a bit. Saat sesuatu itu sedikit meleset dari proyeksi Anda. Anda bekerja, hours Anda di-reduce. Learn to be grateful. I still have a job. Learn to be grateful. I still have some money to live in. And so on. When things don't go well, when things just sting a bit, practice to be grateful. Learn to be grateful because you still got some savings in your bank account. Oh, things go much worse, then learn to be grateful that you can actually tap probably into your superannuation account during this crisis. Learn to be grateful about all other little things. And this requires practice. Saudara, sometimes people can react differently. Sometimes people can be, naturally speaking, it's easier for people to be grateful in good times. But then in bad times, you need to practice it.
But sometimes if you cannot be grateful for good times, it's definitely you can't be grateful in bad times. Dan disinilah Anda butuh melatih itu, Anda perlu men-shifting itu, saudara. I suffered also during this pandemic. I was impacted, not that bad, but I was impacted as well through this pandemic. But then thinking about it and looking at the situation from a different perspective gives you a reason for you to be grateful. And you know, that's how you need to develop, and you have to practice it. In good times, in bad times, when things sting a bit, then you practice it to be grateful. Learn to be grateful. Sometimes we're grateful for big things in life that happens. You know, I got my job back. Oh man, my family, they are recovered. I got the best parents in the world. Oh yeah, they are the big thing. They could be big things in life. But learn to be grateful for small little things, and you need to practice it. One simplest thing, when you have your meal and you say grace, sometimes we take it really for granted. When we pray, we think that it's just a ritual, you just pray before you eat. But think about it like small little things. I still have a meal that I can eat. That's a blessing. That's a goodness. Then, you know, from that you practice yourself for a little thing. When you wake up from your bed and start thinking about, thank you God for a new life, a new day that you have still given me. Grateful for little things, and that requires practice. What I'm trying to say here is this: gratitude in the constancy in the long run, how it can be a character. It needs to be developed from these little things, one-off little things, your daily short run events. You cannot expect yourself to be grateful in the long run, in constancy, unless you are really accustomed to being grateful every single day in your daily lives right here, right now. And my challenge for you today is really find those things that you can be grateful for today. And be grateful, give thanks to God for it. Dan ini Anda melatih. Saat Anda melatih setiap hari dalam keseharianmu, event-event keseharianmu, saudara, maka itu akan rasa syukur itu akan menjadi dewasa dan akan menjadi complete. It requires devotion. I will finish there and I will continue next week the 4 principles of gratitude. Gratitude hinges on how you perceive goodness. Gratitude is an internally driven attitude. Gratitude manifests in real action. Gratitude requires discipline and cultivation to mature. Let's pray. Bapak, terima kasih buat berkat Tuhan, buat kebaikan-Mu dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar untuk bersyukur. Sebuah hal yang simple tapi seringkali kami gagal lakukan dan seringkali kami tidak lakukan. Tapi kami mau belajar hari ini. Kami mau belajar untuk mensyukuri. Kami mau belajar Tuhan memiliki that conscious ability to affirm your goodness. To acknowledge the goodness that you have poured out upon us. Segala intervensi, kehendak dan kedaulatan-Mu dalam hidup kami mau bersyukur akannya. Dalam keadaan yang baik, good, bad circumstances, good and bad times, we want to be grateful. We want to practice. We want to devote ourselves in gratitude. Supaya kami Tuhan boleh menjadi orang-orang percaya yang memiliki karakter bersyukur akan segala yang Tuhan berikan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu. Kami percaya tangan Tuhan ada di atas kehidupan mereka. And forever and ever, we believe that you have been good to them. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Roh Kudus, kami mau menjadi gereja yang bersyukur. Kami mau menjadi gereja yang grateful for everything that you have done, that you are doing, and that you will do in our lives. Thank you Jesus. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. Amen. God bless you all. Happy Sunday and take care. Shalom CityJet, apa kabar semuanya? Saya harap semua kita masih tetap dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa, supaya kita tetap setia juga dalam kasih Kristus, melayani Tuhan dimanapun Anda berada. Yang buat yang di Australia,
semua pasti berharap bahwa COVID ini akan berlalu, bahwa virus-virus ini akan bisa berakhir. Kita masih belum bisa bertemu secara fisik. Saya juga rindu untuk bertemu saudara semua secara fisik. Kita betul-betul ngobrol, kita betul-betul kongko, kita betul-betul bisa beramah-tamah seperti dulu lagi ya. Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat. Tapi kita masih coba memikirkan, kita masih coba mempertimbangkan segala hal supaya kita masih bisa menjalani pertemuan ibadah kita secara fisik dengan aman, dengan baik, sesuai dengan peraturan pemerintah. Saya tidak banyak pengumuman pada hari ini, tapi kita masih hari Selasa, kita masih akan ada pendalaman Alkitab lanjutan bersama Pastor Wigan jam 7 malam di Instagram hari Selasa. Dan juga hari Kamis ini akan ada live talk bersama Albert dan Yeos. Jadi di YouTube live, ditunggu aja update-nya. Kita akan nanti akan disebarkan di channel-channel WhatsApp dan di Instagram juga. Oke? Pesan saya buat jemaat Citygate supaya kita betul-betul bisa beribadah meskipun seakan-akan semua sarana ditutup, tapi Tuhan yang luar biasa hadir dalam setiap hidup saudara, dalam setiap masa-masa saudara menjalani segala macam aktivitas saudara pada hari-hari. Oke? Tetap setia, tetap melayani Tuhan, tetap beribadah sama Tuhan. Stay safe, stay vigilant. Okay? God bless. I'll see you next week.